नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जलपाईगुड़ी अभी उत्तर बंगाल में मानसून नहीं आया, लेकिन उससे पूर्व ही रात में बारिश हो रही है। पूरा दिन चिलचिलाती धूप निकल रही है। यही कारण है कि विभिन्न इलाकों में नदियों के द्वारा तटों का कटाव शुरू हो गया है। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी प्रखंड में कई नदियां एक के बाद एक घरों और कृषि भूमि को निगल रही हैं और यही कारण है कि स्थानीय लोगों की रातों की नींद उड़ रही है। उत्तर खट्टीमारी डुआर्स के जंगलों से सटा एक छोटा सा गांव है। इस गांव के लोगों की एकमात्र उम्मीद कृषि है। बेहद उपजाऊ 3 फसली कृषि भूमि के कारण इलाकों के लोग कृषि कार्य में फल फूल रहे हैं, लेकिन कई नदियों का कटाव के कारण यहाँ के लोग परेशान हैं। पिछले कुछ सालों से बीघा बीघा जमीन नदी के नीचे समा गई। कटाव के कारण नदी अपना रास्ता बदल रही है और घरों के सामने बह रही है। पिछले कुछ हफ्तों की बारिश ने नदी में नया कटाव पैदा कर दिया। फिलहाल किसान जूट की खेती में लाभ कमाने की उम्मीद कर रहे हैं और उस जूट की खेत की जमीन भी नानई नदी में समा जाने वाली है। किसान का पूरा परिवार दहशत में है। शिकायत यह है कि उनकी समस्या को स्थानीय पंचायत सदस्यों, ग्राम पंचायत प्रधानों और यहां तक कि ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के समक्ष कई बार उठाया जा चुका है। हर साल चुनाव से पहले स्थानीय विधायक और सिंचाई विभाग के कई अधिकारी नदी कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, निरीक्षण करते हैं, वादे करते हैं और चुनाव खत्म होते ही इस क्षेत्र के लोगों को वही जानी पहचानी तस्वीर देखनी पड़ती है। यही कारण है कि आगामी 26 चुनाव का बहिष्कार करने के बजाय ग्रामीण एकजुट होकर राजनीतिक दल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए आगे आए। जो दल रास्ता दिखाएगा, इस बार वोट उन्हीं को मिलेगा। नदी कटाव ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग नानई नदी पर पुल की भी मांग कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ग्रामीणों ने खुद बांस का इस्तेमाल करके नानई नदी पर पुल बनाया था। इस मानसून से पहले नदी में पानी बढ़ने पर बांस का पुल बह गया। फिलहाल ग्रामीण एक बाल्टी पानी लेकर खतरे से नदी पार कर रहे हैं। उन्होंने एक स्थायी पुल की भी मांग की है। इसके अलावा गांव में बरगीरकुरा में हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल भी है, जहां पूरा गांव साल के अलग अलग समय पर विभिन्न पूजा अर्चना करने के लिए इकट्ठा होता है। वे धार्मिक उत्सवों में हिस्सा लेते हैं। इस इलाके के निवासी इस बात से भयभीत हैं कि बरगीरकुरा में पूरा मंदिर नदी में डूब जाएगा। इस बीच गांव में इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद आम लोग स्थानीय तृणमूल पंचायत सदस्य की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। जब हम पंचायत सदस्य के घर गए तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इस बीच धूपगढ़ी ग्रामीण ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मलय कुमार राय ने पूरे मामले को स्वीकार किया। हालांकि दावा किया जा रहा है कि प्रशासन से समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। हालांकि स्थानीय भाजपा नेता महंत कुमार रॉय सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय पंचायत सदस्य और उच्च अधिकारियों की भूमिका की आलोचना करने से नहीं चुके। भाजपा ने जलपाईगुड़ी के भाजपा विधायक डॉक्टर जयंत कुमार रॉय को भी पूरे मामले की जानकारी दी और शीघ्र स्थायी बांध बनाने का मुद्दा उठाया। निर्विकार स्थानीय प्रशासन যদি উপর মহলে না জানায় তাহলে তো এই সমস্যাগুলো তো কোনোদিন সমাধান হবে না। ওখানকার স্থানীয় তৃণমূলের যিনি পঞ্চায়েত সদস্য তিনি তার স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, মানে স্বামীকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, মানে কোথাও গিয়ে বারবার আপনারা যে অভিযোগটা করছেন যে বকলমের দায়িত্ব পালন করছে অন্যান্যরা, বাস্তবে তো তাই। বিষয়টা পঞ্চায়েত একজন, বকলমে আরেকজন হচ্ছে পঞ্চায়েতি রাজের কাজকর্ম চালাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান কোথায়? তাহলে সাধারণ মানুষের সমস্যা তো সমাধান হবে না। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও একই অবস্থায় আছে। তাহলে ওই ধারে ছিল, ভাঙতে ভাঙতে এই ধারে চলে আসলো, তখন আমাদের বস্তির জমি ওইদিকে অনেক চলে গেল, তখন আমরা যদি ওইদিকে যদি আবাদ করতে যাই বা চাষ করতে যাই, ওরা কিন্তু লাঠি নিয়ে আমাকে পিটাতে আসবে। আচ্ছা, এটা তখন আমরা কি করবো? তখন তো আমরা প্রশাসন বললো তো প্রশাসন চেয়ে আসে না, তখন আমরা কি করবো? আচ্ছা, এখনো তো বর্ষা নামে নেই। এখন তো বর্ষা আসেনি, তাতে যে ভাঙন দিয়েছে তো অনেক অনেক চলে গেছে, তখন আমরা কি করবো? আপনারা তো বছর আমাদের নাম হচ্ছে অতুল রায়। বললাম আপনারা আপনাদের স্থানীয় যারা জনতা তাদের জানাননি? উত্তর খট্টিমারি না, এইখানকার প্রধান পঞ্চায়েত জানে না বিষয়টা? এখানকার প্রধান পঞ্চায়েত জানলে ওরা গুরুত্ব। দাদা, বললাম পিছনেই তো কৃষি জমি, পাট চাষ করেছেন, আর তার সামনে যে ভাঙন, কতটা চিন্তিত? চিন্তা বললে মানে ভুল বলা হবে, আমরা আতঙ্কে রয়েছেন। হ্যাঁ, যে কবে যে আমাদের কৃষি জমি যে এখন দেখছেন এই পাট ক্ষেত, মনে করো আজকে পাট ক্ষেত দেখছেন, কালকে নাও দেখতে পারেন, এটা নদী হতে পারে। আচ্ছা, এই সামনে রাস্তা, সামনে আবার ক্ষেত বাড়ি, এগুলো সব জলে তোলা যেতে পারে যদি সরকার সদর্থক ভূমিকা না নেয়।
এই নদীতে যদি বাঁধ টাদ না দেয়। আচ্ছা, আপনাদের এই যে মানে দাবি যেটা আপনার যেভাবে রয়েছেন, এটা কি আপনাদের যারা জনপ্রতিনিধি তাদের কানে পৌঁছাইছে আদৌ? অবশ্যই তারা বারংবার জানানো হয়েছে, কারণ ওনারা তো সবাই অবগত এই ভাঙা বিষয়ে, নদীর ব্রিজ বিষয়ে সবাই অবগত মনে করে। আমার নাম ধনিউ নাম। বললাম কত বিঘার মতো জমি এত? মানে 3টা মালিকের জমি চলে গেছে, মানে প্রায় 10 থেকে 12 বিঘা জমি ওই পারে চলে গেছে। আচ্ছা, এখন আমরা যে করব যে কি করব কিছু মানে চিন্তা ভাবনায়, খুব চিন্তা ভাবনায় আছি। এই যে কৃষি নদীটা কৃষি করতেছি, কিন্তু কৃষি নদীটা এইদিকে এগিয়ে আসতেছে। আচ্ছা, এখন আমাদের করার কিছু নেই। সরকার থেকে যদি কোনো সুযোগ সুবিধা বান কি কোনো কিছু যদি না দেয়, তাহলে তো আবার তো কি করতে পারি, মানে পয়সার অভাব। বাঁধ না নির্মাণ না হলে পুরো জমি চলে যাবে। হ্যাঁ, পুরো জমি যাচ্ছে, কে এখনো যাচ্ছে, দেখেন ভাঙছে এই যে আগাচ্ছে। এখন তো বর্ষা ঠিক মতন বর্ষা নামে নেই, বর্ষা নামলে আবার। আমার নাম পরিমল রায়। মানে কি অভিযোগ করছেন, কি সমস্যায় ভুগছেন আপনারা? আপনাদের সমস্যা এই যে প্রতি বছর এইভাবে জমিগুলো ভাঙছে, কিন্তু কোনো সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে না। মানে প্রশাসন কোনো নজরদারি দিচ্ছে না? না, স্থানীয় প্রধান পঞ্চায়েত তো এগুলো তো গুরুত্বই দেয় না। মানে নদীতে যে জমিগুলো সবগুলো কি কৃষি জমি? হ্যাঁ, কৃষির জমিতে এই যে সামনে পাহাড়, এই যে জাংলা, শসা, ঝিঙা, এইভাবে প্রতি বছরে আমার তো এই 2-3 বছরের মাথায় প্রায় 2 বিঘার মতো গেল। কিন্তু আমরা তো গরিব মানুষ, এইভাবে যদি জমি ভেঙে যায় কি করব, কি খাবো, সব যদি নদী হয়ে যায়। এই যেমন এইখানে আমি পাল লাগাইছি। দেবী রায়। বললাম যেভাবে আপনাদের নদী একেবারে সব মাটি একদম নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে, কতটা চিন্তায় রয়েছেন? যে আপনি যে পিছনে পাট ক্ষেত আপনাদেরই বলা হচ্ছে, তো এটাও তো নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে, কতটা ভয়ে রয়েছেন? ভয় মানে কি আর বলবো, বলার মানে ভাষা নেই। যে এখানে আমরা মানে ক্ষেত যেগুলো করছি এগুলো তো সব যদি নদী নিয়ে যেত, আমরা খাবো কি, এটা আমাদের চিন্তা। আর একটা হচ্ছে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের নিয়ে, এটা কিন্তু খুবই দুশ্চিন্তা, কখন যে কি হবে বলা মুশকিল। আচ্ছা, মানে যখন বর্ষা নদী কি একদম পুরো ফুলে ফেপে ওঠে? হ্যাঁ, উঠে। তাহলে তো এবার বর্ষা, তাহলে তো এই জমিটাও মানে ভেঙে যাওয়ার একটা আশঙ্কা রয়েছে। এটা মানে মনে হচ্ছে তো এটা পুরোটাই যাবে, পড়ে যাবে। আমার নাম বেকুল চন্দ্র রায়। কি অভিযোগ করছেন? অভিযোগ বলতে, এটা আমার একটা উত্তর খট্টিমারির বর্গিরপুরা শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ হরি মন্দির। এটা আমাদের নদীর কিনারে বলা চলে, কিন্তু এইভাবে যদি আমাদের নদী ভাঙন শুরু হয়, তাহলে আমাদের যে এটা একটা ধর্ম প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী, আমরা প্রতি বছরে সবাই মিলি, আমাদের পাড়ার সবাই মিলে আনন্দ উৎসব করি। যদি এটা এবারে যদি ভেঙে চলে যায়, আমরা কিন্তু এটা করতে পারবো না। আচ্ছা, মানে এটা চিন্তিত রয়েছেন? এটা আমরা চিন্তিত। হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এখানে কি দরকার এই নদীর পাড়ে?